असम में आगामी 7 तारीख को होने वाली पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने दूसरे राज्य से घर लौट रहे एक प्रवासी श्रमिक की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस घटना से परिवार पर दुख का साया छा गया है। घटना रविवार देर रात उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के गुंजेरिया रेलवे लाइन इलाके में घटी। मृतक मजदूर का नाम सैदुल खान है। उसकी उम्र अनुमानित 46 साल है और वो असम के बारपेटा थाने के भटकुशी गांव का रहने वाला था। सैदुल खान मजदूरी करने के लिए लखनऊ गए थे। असम में आगामी बुधवार को पंचायत चुनाव होना है। वो प्रवासी मजदूर उस चुनाव में वोट देने के लिए घर आ रहा था। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के गंजेरिया रेलवे लाइन क्षेत्र में रविवार देर रात ट्रेन से गिरकर उस प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद इस्लामपुर के अलुआबारी रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए उसे इस्लामपुर अस्पताल के पुलिस मोर्चरी में भेज दिया। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रेलवे पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। শুনলাম রাত্রে মানে 3:30 বাজায় ট্রেনে থেকে পড়ে মানে মাঝখানে টুকরো হয়ে গেছে। আচ্ছা, শোনার পরে আমরা ওখান থেকে বডিটা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে আসছি। আসাম থেকে আসছে? আসাম থেকে আসছে। তো বললাম যে যে মারা গেছে তার নাম কি? শহীদুল খান। শহীদুল খান, আচ্ছা। ও কোথায় কাজ করতো? লখনউতে, মানে যে কাবারির কাজ করতো। লখনউতে কাবারির কাজ করতো। তো কিসের জন্য বাড়ি যাচ্ছে? এখানে ইলেকশন আমার ওইদিকে আসামে ভোট দিতে আসছিল। 7 তারিখে ভোট ছিল। এখানে কি করে মানে ট্রেন থেকে পড়লো আমরা জানি না আর কি। ওই মানে এরপরে ফোন করলো মারা গেছে বলে, রেল স্টেশনে পুলিশ দিল, তারপরে আমরা নিতে আসলাম। তো লখনউতে ওই আসামে ভোট ছিল, ওই ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে জন্য আসছিল। ভোট দেওয়ার জন্য যাচ্ছিল বাড়ি আর কি। রাস্তায় এই দুর্ঘটনা। কত বয়স হবে ওর? 46 বছর। 46 বছর। কোথায় বাড়ি ওর? বরপেটা, আসাম বরপেটা ভাতকুসি। আসাম বরপেটা। আপনার নাম কি বললেন? আমির খান। আপনার কে হবে? আমার চাচাতো ভাই।